Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm good. And you? Alhamdulillah baik sekali. Okay, so before we start our lesson today, let's pray together so that our learning will be smooth and full blessing. Class leader, please lead in the prayer. Alright, guys. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you for the class leader. Next, now let me check your attendance first. So, who is missing today? Nothing, Miss. We are complete. Yeah, we're complete. Okay, we are great. So, before Miss masuk ke pembelajarannya, Miss mau tanya, ada yang sudah pernah tahu tentang what is the explanation text? Okay, yes, you can. Oke, thank you Miss for the opportunities. Jadi sejauh yang saya ketahui, teks eksplanasi itu it's explain about cerita yang terjadi di masa lalu, khususnya di Indonesia. Okay, Maybe that's great. Okay, give applause for him. Okay, sebelumnya sudah dikatakan oleh Ferdani itu sudah benar, tapi Miss mau menjelaskan lebih tepat lagi what is explanation text itu sebenarnya. Oke? For the first, di sini Miss sudah rangkumkan ada dua. Yang pertama terkait dengan definition, what is definition explanation text, and the second is social functionnya. Oke? For the first, so you guys see on the PPT, for the first is definition. Definition means a text that tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi definisi dari teks eksplanasi itu sendiri, di sini Miss sudah kasih translate bahasa Indonesianya. Teks yang menceritakan proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmu, dan budaya. Nah, bisa difahami? Bisa, Oke. For the second is social functionnya atau fungsi sosialnya dari teks eksplanasi itu sendiri. Social functionnya that means to explain how or why a phenomena happens. Jadi fungsi sosial itu sendiri untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu fenomena itu terjadi. Seperti itu. Are you guys get the point? Yes. Okay. Next is the generic structure atau struktur umum dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, di sini Miss sudah rangkumkan ada 3 generic structure ya. For the first is general statement atau pernyataan umum. Nah, general statement that mean introduce the phenomena to be explained. Pernyataan umum ini bermaksud atau artinya itu memperkenalkan fenomena yang akan dijelaskan dalam suatu teks. Jadi struktur teks itu biasanya general statement ini atau pernyataan umum ini biasanya ada pada paragraf pertama dalam suatu teks. Biasanya terdapat karena menjelaskan awal mula dari suatu fenomena dalam teks tersebut. Seperti itu. Bisa? Bisa. Okay, for the second is sequence explanation. That mean explain the series of cause and effect process. Nah, yang kedua ini terkait dengan urutan penjelasan. Nah, urutan penjelasan ini berisi tentang menjelaskan serangkaian proses sebab akibat dalam suatu teks. Nah, di bagian sequence explanation ini adalah bagian inti atau poin inti karena dia memberikan penjelasan detail terkait dengan sebab akibat dalam suatu teks itu, khususnya teks explanation ini. Oke, paham? Yes, Miss. Okay. For the last is closing or conclusion. So closing or conclusion that means summarizes the topic or provides a final insight. Jadi yang terakhir untuk general structure-nya itu penutup atau kesimpulan. Nah, penutup atau kesimpulan ini dia berarti merangkum topik atau memberikan wawasan akhir. Nah, biasanya untuk closing or conclusion ini dia terdapat di akhir paragraf dalam suatu teks. Seperti itu. Nah, beda halnya tadi kalau misalnya sequence explanation atau urutan penjelasan sebab akibatnya tadi terdapat pada paragraf di tengah. Nah, untuk closing atau conclusionnya ini biasanya terdapat pada paragraf akhir. Get it? Get it. Okay.
the last is language feature atau unsur kebahasaannya. Nah, di sini Miss lagi sudah merangkumkan ada 3 point that it's very important. For the first is simple present tense. Nah, simple present tense means you must to use for general facts and scientific explanation. Maksudnya apa? Simple present tense ini digunakan untuk fakta umum dan penjelasan ilmiah. Got it? Okay. The second is action verbs atau kata kerja aksi. Nah, the action verbs that mean words the experts physical action like erupts, causes, escape, and forms. Nah, kata kerja aksi ini biasanya kata kerja yang menyatakan tindakan fisik. Contohnya seperti meletus, menyebabkan melarikan diri, kemudian membentuk. Nah, the last is cause and effect conjunction atau konjungsi atau kata penghubung, konjungsi yang berarti kata penghubung yang digunakan dalam sebab akibat dalam teks explanation text. Nah, cause and effect conjunction ini that mean words like because leads to, as a result, and therefore. Nah, konjungsi sebab akibat atau kata penghubung sebab akibat ini biasanya dipakai atau digunakan kata-kata seperti karena, menyebabkan, akibatnya, dan oleh karena itu. Next is Miss mau give you text for test your knowledge about the material today. Okay? Yes, Miss. Okay, so Miss akan give you and then please attention karena in the end of our material today Miss akan memberikan reward untuk satu peserta terbaik aktif dalam kelas. Oke, jadi kalian harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Oke? Yes, Miss. Oke, semuanya sudah dapat? Yes, Miss. Oke. Yang pertama, kalian perhatikan untuk instruksinya. For the first, kalian harus membaca explanation text. Di situ bercerita tentang apa? Teksnya tentang apa? Oke, bahasa Indonesianya apa? Oke, legenda Neneluhu. Oke, good job. Setelah itu, kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah Miss kasih ke kalian secara mandiri, ya. Berarti perorangan. Karena di situ sudah ada 5 pertanyaan, otomatis masing-masing dari kalian akan menjawab 1 pertanyaan. Oke? Waktunya cuma 2 menit saja. Oke? Jika ada kendala atau ada yang kurang dipahami terkait dengan pertanyaannya, boleh langsung tanyakan ke Miss. Oke? Udah nih? It's almost, Miss. Oke. Tiap? Oke. Who wanna answer the first question? Saya Miss. Okay. Thank you for the opportunity, Miss. For the first is general statement or pernyataan umum. Okay. The legend of Neneluhu is a well-known folk from Maluku, Indonesia, especially from Ambon and the surrounding islands. And then these tales explain the origin of a mysterious local spirit known as Neneluhu and provides a cultural explanation for sudden unexpected rainstorms that occur while the sun is still shining, a weather phenomenon of river to us sun rain. According to local beliefs, this unusual weather condition indicate the presence of arrival of Neneluhu. Oke, give applause for her. Good job. Jawabannya jelas sekali ya. Oke. The second question, who wanna answer? Okay. So I will answer the second question is about the sequence explanation, origin and transformation atau urutan penjelasan asal usul dan transformasi. I think it's the main of the text that is long ago on the island of Negri Saparua there was a prosperous kingdom called the Kingdom of Luhu, and the Prince Taipabu was admired by many for her intelligence and kind nature, making her the pride of the entire kingdom. Oh my god. Okay, good job. Give applause for him. Okay. The second question, who wanna answer? Raise your hand. The third question. Okay. Okay, thank you for the opportunity, Miss. Okay. I will answer the question number 3. The supernatural phenomenon atau urutan penjelasan. Nah, as a spirit, Neneluhu became the guardian of the island wilderness, but her heart
remain filled with sorrow and anger toward those who cause harm to her land. According to local beliefs, whenever a sudden rain shower occurs while the sun continues to shine brightly, it signifies that Neneluhu is coming to the village and forest. Okay, give applause for her. Okay, the fourth question. One answer. The answer is closing conclusion atau penutup kesimpulan. Yeah. Through this legend, the story of Neneluhu serve a dual purpose in traditional Maluku culture. Maluku culture. Culture is keep the memory of historical resistance against colonization, alive, honoring the course of Princess Taipabu. Okay, good job. The last. Okay. Yes, you can. So the fifth question is about key vocabulary reference. Jadi referensi kosakata kunci. Okay. Jadi I found six Okay, words. Jadi yang pertama ada prosperous. This is adjective. Terus ada colonizer, penjajah. It's a noun. And then surrender, menyerah. It's about verb. Yeah. Dignity, it's noun. Wilderness, it's a noun too. And the last is supernaturally entity. Okay. Yeah, it's noun first. Okay, that's it. Yeah, that's Okay, give applause for him. So guys, I love your participation for the class. Thank you, Miss. Okay. And then the last is sebelum Miss menutup pertemuan pada hari ini, Miss mau diantara kalian memberikan pendapat atau kesimpulan untuk materi hari ini terkait dengan explanation text The Legend of Neneluhu. Miss kasih waktu mungkin untuk berpikir just 1 minute. So let's thinking about, okay? Okay, Miss. Nah, nanti sembari kalian menulis, Miss mau mengingatkan kembali untuk mengetes pemahaman kalian sampai di mana mengetahui materi hari ini. Jadi Miss akan memberikan tugas individu untuk kalian dan kalian akan mengerjakannya di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Silakan mengerjakan. Have you done, guys? Done, Miss. Oke, misalkan pilih saja kalian lalu menyampaikan pendapat kalian apa saja yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Oke, for the first is Bima, silakan. So what I got from this learning today is explanation text has a cause and effect, yang berarti teks eksplanasi itu berisi tentang suatu penyebab dan memiliki efek di akhir ceritanya. Kayak gitu. Oke, that's it. That's it. Oke, give applause for him. Good job, Bima. Oke, the last. Tapi Miss mau the last ini dia menyimpulkannya secara menyeluruh. Dari pertama hingga akhir. Tidak usah panjang, yang intinya singkat, padat, dan jelas. Miss. Oke, maybe for Dani? Yes, Miss. Okay. Okay, thank you for the opportunities for me. Jadi, as far as we learn about explanation text, there is about Grand Maluhu. Jadi, explanation text itu dia menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, namun dia memiliki dampak yang terjadi di masa sekarang. Nah, itu tentang Grand Maluhu. Ada juga about explanation text, itu tentang apa yang dibahas, terus ada juga the purpose of the text, and then also the common structure, contohnya kayak pendapat umum dari sebuah teks, lalu ada juga closing statementnya atau pendapat akhir. Jadi untuk pendapat akhir itu dia menjelaskan atau merangkup semua keseluruhan daripada teks tersebut. So I think that's all from me. Thank you. Oke, give applause for him. Oke, good job sekali. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Tapi Miss mau mengingatkan kembali bahwa melalui materi ini kita tidak hanya belajar tentang bagaimana cara berbicara bahasa Inggris, bagaimana cara tampil di depan, bagaimana cara menyampaikan pendapat, tetapi Miss mau menyampaikan juga kita bisa memetik nilai moral pada explanation text ini sendiri. Nah, tentang moral yang Miss sudah kutip,
yang bisa kalian pelajari. Yang pertama tentang pentingnya menjaga harga diri. Kemudian yang kedua mengenang perjuangan leluhur, karena tanpa leluhur kita tidak bisa sampai pada proses masa saat ini. Dan serta menghormati alam dan juga budaya lokal. Karena warisan Indonesia adalah budaya lokal dengan berbagai cultural, ya. Jadi kita harus bangga kepada budaya lokal kita sendiri. Oke, seperti itu untuk tugas rumahnya. Setelah ini Miss nanti send via WhatsApp group. Kemudian kalian kerjakan minggu depan, presentasikan di depan kelas. Oke? Oke, Miss. Okay, before we end the class, let's pray together to close our session. So, the leader class. Alright everyone, before we close our class today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, thank you for your participation today. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.